রাজ্য হস্তপাদমর হয়ে যায় শিথির না আদেশ ଅଛି বীরকংসাসুরর পরে পরে কৌশলে নিশ্চয় হত্যা করিব মহামন্ত্রী সত্রাজিত হজকৃষ্ণ বলরা হে গোলক বিহারী বিষ্ণু क्षमा करो मते ये अथामन कुंचन महामंत्री सत्राजित हे महामंत्री तुम्हें सेमान को हत्या करने परिवर्ते चरण तले शरण बसुछ हाँ महाराज किंतु कहेगी ना मने अच्छे कंसासुर पितामह अग्रसेन मातामह दासी कन्या तार गर्भरु नंद महामंत्री सत्राजित मथुरा राज्य आओ तू गोटाए चारज संतान कहीं इंदुमती राक्षस विद्य जन्म अटोबिन कंसासुर धिक्कार करुथि हे महामंत्री सत्राजित से दिन प्रतिज्ञा करिछि एही महामंत्री सत्राजित जेतेबेले पिताଙ୍କୁ मोहर विताड़ित करितलु राजसिंहासने ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ରାଜିତ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବନ୍ଦୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପିତ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହିଗଲା ଏହି ସତ୍ରାଜିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ପୁତ୍ର କରିଲୁ ନିଧନ ତତ୍ପର ଶିଳାରେ ସେହିଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଭକ୍ତି ମୋର हे भ्रात छाड़ी दियो मते बंदी गुह मध्य ताहा मध्य सुनी नही सेही दिन प्रतिज्ञा करो एही महामंत्री सत्राजित अरे बड़े कौशले निधन करिबा पई प्रतिज्ञा मध्य एही सत्राजित किंतु महामंत्री सेही मध्य तुम्हारा निर्देश थिला मोरी निर्देशरे चलाइছে চক্রান্ত কোটা চক্রান্ত করি মহামন্ত্রী সত্রাজিত কাইছিল তোতে মারিবার চক্রান্ত কলা এই মহামন্ত্রী সত্রাজিত জন্ম নেই অছন্তি নন্দ রাজা কুহে সে দেবগীর পুত্র নন্দী কৃষ্ণ বলরামে जन्म नहीं शंख चक्र गदा पद्मधरी निधन करिबे मध्य कंसासुरादि एबे मध्य समय अछि कंसासुर यदि मदतरे करियछु क्षमा चाहि बंची दिबहि मथुरा कटक नचेत अरे बच्चे हवा मृत्यु तब वीर कंसासुर हे महामंत्री ताहले हेइता तोर करो असल परिचय निश्चय असल परिचय এইপাই তাহলে প্রত্যেক কার্য তো করিବାକୁ বাধ্য କରୁଥିଲୁ କଂସକୁ জানি শুনি করে করাউଥାଏ মুই ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି নাই তাহলে সর্বমন্ত্রী
ভীরু কাপুরুষ দুর্বল তুহি মহামন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক মাতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী রাজদ্রোহী মহামন্ত্রী তুহি তোতে আজি দেখিলে মতে কাহিকি ভারি ঘৃণা লাগুছি তো মুখ দর্শন କରିବାକୁ মতে আজি ঘৃণা লাগুছি ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ କହୁଛି দিদি খালি দিদি মহি তথাপি গল বলে কহিলে বীরকংসাসুর ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଯଦି ଧନ ପଶିବୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏହି ଗୋପପୁର ବଞ୍ଚିଯିବ ମଥୁରା କଟକ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ମୂର୍ଖ ହଂସାସୁର ନିର୍ଲଜ ଛି ଛି ଚାଲି ଯାଅ ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ ଚାଲି ଯାଅ